Thursday night, partly sunny, then becoming mostly cloudy. Highs 58 to 55. Winds northeast at 12 kilometers per hour. Test Alert. Test Alert. A test of the emergency alarm warning system is being conducted for this broadcast station. No emergency situations are occurring in the area at this time. If this were a real emergency, such as a civil emergency or a severe weather event, important instructions on what to do would be followed by the previous attention tone. Repeating, this was only a test of the emergency alarm warning system. Testalarm. Testalarm. Für diesen Sender wird ein Test des Notfallalarmwarnsystems durchgeführt. Derzeit treten in der Region keine Notsituationen auf. Wenn dies ein echter Notfall wäre, wie ein ziviler Notfall oder ein Unwetterereignis, würde auf wichtige Anweisungen, was zu tun ist, der vorherige Aufmerksamkeitston folgen. Wiederholen, dies war nur ein Test des Notfallalarmwarnsystems.